Killa Press Club Office Katal Phiok Zakha CM Purnachandra Jomatiani Yakte Manjakha Killa Press Club ni President Boykonta Bolsham Vice President Ananda Jomatia GS DK Molsham Tebo Joto Killa Press Club ni Joto Members Tongnai Rogbo Manjagi Kha Pandawa Manjagnai Rokangkha Social Activist Subut Kumar Jomatia Norris Jomatia Tiprasa Press Club ni President Eba Srangchatini MD Kasrangti Killa PS ni Second OC Zakir Hussain Chandrodoy Jomatia Social Activist Akosong Manjakha Kokti Shalo Hayongha Boirokni Shal Katharo Killa Press Club CM Purnachandra Jomatiani Yakti Fita Ramani Bishingti Doglam Phyogi Rizakha Kelas ICB sama makro ni, kerana jago mana bias jadi punya nanti, no news no boy jadi boy confusion punya nanti, ama ke news no content create makanya ni jekuno post makanya report mas lana, tane ke journalism reporter emon jenis now ni kaisa content mistake mani by sini society ku mane mentally dei baisa daga was how pe na ni career ku loss to mi mane o kaisa content jadi mistake mani by nero joto ni sai mana kaisa gomna sora ni issue o pri sini media ro mane kono post khai ro mani ya lo police by ronga tha phone ni chokor ma guri tha jeta hai ni azad nero mas nai media henge media और जगह तिब्रासा वांचा CPM कांग्रेस BJP तिब्रामुथा बहाय करे एकदम नि साथाय नि खायथाय जेटा अमो जाते जनगण विभ्रांत नि नाते हंगे कयटा आबो नि जराबो कयटा report uma hai do tong je target news company ro je wa hai ro do no ni press club ni rule tong ni na na je or je member to na koi channel ke bono target news khai hoi omo ma khai ya o jinis ta strongly press club ni kaisa message tong ni na na ani ke kono reporter ki ase tini ni boy kon to bai ani ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই না ni media ni mana omo tong ne mana wana hai le oma hai kya news khaine emon babe daily khaine oma hai ro ni jate punya na te ব্যক্তিগত ngui mane boycott to ngui mane kintu press club bono mane instruction mar na je oma hai koi chano target news ba chini society wo hai ang ja oma hai ro jate punya na te mo press club ni responsibility to dia financial sente ko kaham ke samon khale sini subanai sini ande tigo to subanai sini di edisi ni hoyto di subanai karon sini press club ni responsibility black kotor te bi media person on black responsibility kotor financial sini kaham ke bono role play khai thama khai ke sini dok kharo ko suo kaine tane ke sini rights sini rights sini land rights sini pama sini highlight ni almani ro bobusun mane tei important dogoi bahai ro no busun ma khale ne focus ma khale ne tei bu pai thawang sari musugo je as a media person hisabe jo tumi chai mero ne je kono news ni omo tongni nam tamasle evidence tongni nam without evidence jate news tama khatan gili chos bai hai ne watch question khairo bazar na ha news busia oi ne viewers mani bagoi bas kepai ro ma ani channel lo viewers bang na le de oma hai gai gini bagi ro ba de ona problem o facing ma wo ani bangoi ni ani je proper evidence proof ni thani ma to nai jate news kunmani koi kebo binono ni tamasnai manhani mamla phat khai man ba no ni om hai news khai mani again so an no
ani ব্যক্তিগত নং আক্রমণ খাইমানি হাফানি কেস খাইমানি আপনার নিয়ে এভিডেন্স করে খাইকে প্রবলেম নাই আর নিউজ রিপোর্টার হিসেবে মানে অনেক সুবিধাই দङ যেহেতু তিনি আসল সময় করে আমি যে সীমানো সানিখানে যাতে নীল বুকসি মানে आं न'आवनो निउस नो साइट दङ हाइहि तांथुन बैनो सिमा बेने जोंनि रथिन्द्र जयन्त चेयारमेननि बनि मोताबेक बहायखि सावो हाइखि जों निउस नो फकास माखायने और जागा माने आं किलावर नो थाहानि फसि आं एग्जांपल लो सावनो और जागा जोंनि तावति प्रमोथनि पार्टी अफिस फने थाहा ठीक আছে बीजेपी फने और सावै दो फैला नों डायरेक्ट मासेया जे और बीजेपी रो सावै रो फाइखना नों डायरेक्ट मासेया और नि पार्टी वर्कर नो नावै खनानि मोताबेक और नि ब्लॉक प्रेसिडेंट फांखा जे फांखा मनि प्रमोथनि मेंबर बो मोताबेक बर माने और नि वाहाके सावहि एलिगेशन रो हि बर न सिथे पाइमा नों कुनो दिनो नकल बाइथां कि मुखसि नों मासेया जे अम बर नि साव रो फाइलाना हाके मासेया तानि के नि ऊपर उलो प्रेशर फाइनाय नो अनेक प्रॉब्लम फेस खाइमान अमा सिकन इश्यू रो जों मैतो खाइना के जाय हो जेन प्रेस क्लब और ताबो तेनि इनॉग्रेशन खालिमानि काहाम सामोल जों खाइनाय सालो जों बे जतनि सुबाय बस्तामो काथों ते मेरो बहायनो जे मेंबर तेसे बारलांथों मेंबर बारि मानि यागोलो जत माने वर्कशॉप लंथों ट्रेनिंग लंथों काहा माने कंटेंट क्रिएट खाइनि कंटेंट सुयनि बाहायके जोंनि मीडिया नति स्ट्रंग खाइमाने बाहायरो मेरो वर्कशॉप गायनि और प्रेस क्लब जरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मानायो के आसु निस्तम जतना हमबाय हमनो बिनि मास मुंबाई तिनि और किला प्रेस क्लब फ्योगि माखा त्रिपुरानि लाइफमावो किला प्रेस क्लब लाइफमावो सार बायबाक्सा आनि मुंबतिनि अजगा लाइफमा सुजारि थाखा ओ अपॉर्चुनिटी रखा और ने किला प्रेस क्लब ताइ हमबाय सिनि सीएम सारनो तामनो कक नांनाय एक्चुअली और गोबां सिनायनाय बरक दङ जों एज ए मीडिया नि सामु खानसंगानिवो जों गोबां मा बेराफोराव बुंगौ आं उमरन एक्सपीरियंस सामने गलायो तामखे एज ए मीडिया नि सामु दा थांफेने बस जों मीडिया नि सामु खाया जों सोसाइटी नि सामु खायो आ सोसाइटी नि सामु खायथानेबो हनजा बजे कॉन्स्टिट्यूशन नि फोर्थ पिलर एक्चुअली मीडिया फोर्थ पिलर तो पिलर नो याबा मीडिया का मिडल पर्सन ना बिनि ना निनि ना आं आनि मीडिया का गोसानि बरफ सब समयनो गोसारो दङनो सामु थांगो आं अजगानि प्रेस क्लब नि जे मेंबर जे और लोकल जे दङ रङ आं फोकस जानाय जे मीडिया नि सामु थाना थांगनिबो मीडिया नो गोसानि मिडल पर्सन थाकिनो नुथो ताय अजगानि जे मीडिया नि सामु थांनाय बरबो मिडल मेन नो नुथो जरा वो मीडिया सामु थांगनिबो मीडिया वन साइड बायस मनि रो गोबा पक्का सामु आं बाय थांबो सामु थांफिनोबो आंबो एलिगेशन नो माथाखा सियार मीडिया सदा थांगनिबो आं अरजनि जे मेंबर दङ आं फोकस जानाय जे फाइनेंशियल ओ प्रेस क्लब नि ओ किला प्रेस क्लब नि सामु बिसिंकै अजगनि मेंबरशिप नि सामु बिसिंकै नरबो जारो दङनो सामु थांदि अब ग्रुप उनखो दिनै खतल कायसा माने फाइनेंशियल ते कनि खाम खतल उनखो ओ खतल सामजा थानिबो सिनि सीएम साय ताय और जे दङ जतो लिडारशिप बनो लगे दंखो सामु खायतेनि बन्दरबो मुसासो गेरा पतांखो आं गोबां को सागला जतो को सिनि सीएम सामनो सानाय बनो बुसकांगो जों साधारण मीडिया ब्लग सामु खायतेनि बदरा खरा उनजा सोंजा जों सोङै दङ बुसकां सोङै थांनाय आसुं जतो न खसते खरसनि लगिनांगो आसुं थांबाय ini जरा सखायमानि मेन कारण बा क्रेडिटखौ जोंनि बर'फोरा सीएम बनि गोबां नुबाय दं ओमफ्राय बे जोंनि मानसिफोरा अफिस टटाल रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट बे अंगयाव एबा क्रेडिट सारनो बायफ्लाया आनि बक्स सानसिका बाया फरो जों दिनै जोंनि प्रेस क्लब खुलुमनानै दावला खुलुमनानै जोंनि सार याक्दैनो जों इस्टेब्लिशमेन्ट खालामनानै गंगे
25 তারিখ 7 মাস 2025 আপনার জন্ম Gila blog guest house karon jam phone laimani Gila press club ni abo age ni simi ang media paro hamani simi no ani mang to mani mai te kilaw kaisa press club ni o imang tabuk muk nang ka ya besar ni bagai no mai possible mimano ya kono ambai এই কোসকানো জং যে মানসাক জং সোশ্যাল ওয়ার্ক দফানি বাগৈ জং থ্রু মিডিয়া জুয়া মানসাক জং জুবাই থাंनाय দফানত কম্পিটিশন दांनाय थांनाय बायनाय आउनि बागै आउनि बागै जं माय खुलमानि जिनि तो ग्रुपनि मेम्बार रक बरनो मोबाइल बाय आंबाय borok jeng baik budalai bangsa kami lihat ini woi jeng baik je baik kong kelai kong salai mani kelai no kelai mani tei ini je aro guest gai sok kainai jini di press club president baik keba serang ini MD kono bang ambai tei selektivis subut di Zonal Joint Chairman bono Kalimantan Bagai bono Kampaido yang Sub-Zonal Chairman di sini yang Second Musi SI Zakir Husain bono Kampaido bono Kalimantan Bagai di Joko ini Kalimantan Fainai guest di Joto Kolani Samantang nanti press media bono Kampai lalu welcome Playo Gila Press Club je samunangnai tongnai ro jeng kontak Klaimano audisimo no press meet ro Klaimano abo jeng baik berhenti di masak jeng bung no jotono jeng cuci panan ya saat di kopi ko angkat kop thai di nangan kop dok ni kop Gila Press Club nang mani au saat putih no jeng main mana itu asap layo ansep kok sawai no ani kok Ambai sini CM sar ini jadi siapa nih CM sama angkelai ke hamzagai katungai tazagai pasti dilapas kami bagai bangsun je gimana hamzat ke je anglis kami di mana no jangan dimana kami ni apa sukses enggak kayak siapa bat kiri dia jangan kisah yang apa lagi kita ini tuh yang masuk office ni terus sekretari ini mana pelajar cacat kan main bagai mana personal ani baik betul kaisa di saja cuti an masa mana kaisa di sana